गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 2026 मसीहार सबू कि घटना सब घटवा आगक से मोर दर्शक बंधु आगे प्रकाश करुँच भिडटी शुण। 2026 मसीह मीन शनि मेल हेले भारत महीमंडल में समर लगी। मीन शनि मेल होते से बेले समर हो भारत मंडल। हिंदू मुसलमान और अन्य धर्म मानकर लोक मैंने समता ज्ञान को भूली निज निज भितर अहं भाव वही वाद बद लगी रे लड़े हिंसा रक्तपात धरित्री भिजिब से सद्गुरु पुनः उल्लेख कर 6-7 मिसेण 13 जोग कर एठारू घर युद्ध भारत बक्षर 6+7+13 समान 26 अंक। यही अंक ठारे घोर युद्ध भारत बक्षर होली सद्गुरु सूचई कहते। जम्बूद्वीप छारखार हम 26 ठावर छपाली रामनगर समूले सहा। जम्बूद्वीप कलिकता सहर को बुझाऊए 26 अंक कलिकता सहर पोड़ी जली सारकार हो सद्गुरु भविष्य पुराण मत व्यक्त कर। छपाली रामनगर मध्य समूले स्वार हो लिखिं। हुए तो छपाली रामनगर को समुद्र माड़ी आसब कारण यह समुद्र कूल अवस्थित अटे परंतु कलिकता सहर पोड़ी जली सारकार है। पाकिस्तान राज गोटा सार खार हेब सी अछूत वाक्य बाबू केवे न टलिब। देवभूमि भारत परिवर्तन खोजिब राजनीति परिवर्तन हो अर्थात राष्ट्रपति शासन जारी मिलिटारी शासन चलो आर्मी ऑफिसर माने तुंगरे रे सही समय मोहन नामांकित जड़े सिद्ध व्यक्ति जी कि प्रभुंर भक्त मिलिटारी शासन शेष रे एमाने हेउचंती द्वापर जुगर बेलाल जी कि कली महाभारत युद्धर शेष रही प्रभु को वर मागी प्रभु एवं मस्तु कही से वीर देवभूमि भारतर नाम रोशन करेंगे एवं प्रभु निराकार कलिंकीराम भ्राता बलराम ठीक समय 2 जन आर्मी ऑफिसर उदय हेबे जड़े कला वर्णर आउ जड़े गौरवर्णर से हुए तो इंटरनेशनल फेल मारी किंतु भक्त मैंने प्रभुंर आर्मी रूप दर्शन आकांक्षा भी मेन्टे ने 18 दिन महाभारत युद्ध को ओलिए बाकी रही से ओलिक कली महाभारत युद्ध एवं परमाणु युद्ध यह प्राय 2030 मसीह गठित हो। चतुर्दिग अंधकारमय हो बाष्पमय हो कुड़ीमय हो 7 दिन पर्यंत अंधार हो अन्न जल वायु किसी मिलबनी। हे भक्त पूर्वर शरीर सिद्ध करनी वायु साधन जारी रख यह मायाधारंकर माया एवं भक्त मान को यह लगनी कुहुड़ी भली लगे विश्वयुद्ध परमाणु युद्ध अतिक्रम कलापर ही प्रभु सहित अबड़ा भूमि में खेल दर्शन कर। चांदनी चौकी चांदनी चौकी ठारे हिंदू मुसलमान गोल युद्ध आरंभ हो हाणकाट लगी रही। मंगलवार दिन किसी मुसलमान पश्चिम दिशा दे कटक सहर में प्रवेश करेंगे प्रथमे से माने हाणगोल आरंभ करदे से बेले बड़ोदा शासन में जन्म नहीं महावीर हनुमान विराट गर्जन करदे बाहर हे महासमर लगिज रक्त नदी बहु 3 धार रक्त खोर्धागढ़ पर्यंत बोईज 3 पक्ष जे 3 मास कटक खोरदा विशेष नहन पटल फिटब निशारे भक्त माने मेले 3 पक्ष 3 मास पर्यंत कटक खोर्धागढ़ जाए नयन पटल फिटिज हाणकाट लगी रही रात्रि भक्त माने मेली 2.5 वर्ष अति उत्पात 26 अंक को ना
ସଂସାନ ପରାଏ ସାରା ସଂସାରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇବ ସିନା ମିନ ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ଅତି ଉତ୍ପାତ ହେବ 26 ଅଙ୍କ ଚାଲିଥିବ ସଂସାନ ଭଳି ଏ ସାରା ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ନେମାଳ ବଟରେ ସେହିଭଳି 12 ହେବ କଳ୍କି ମନ୍ତ୍ର ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଇକିର ସେହି ସମୟରେ ନେମାଳ ବଟରେ ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ବାହାରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ରାମର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରାମ ନାମ ନଗ୍ରେ ନଗ୍ରେ ଜାରି ହେଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନଃ ନୀଳାବଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନେମ୍ବାଳ ବଟ ବା ନୀଳାବଟର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃତ୍ୟକୃତ ହୋଇଯିବେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର 66 ଅଙ୍କରେ ଘଟିବ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ସୂଚେଇ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ 66 ଅଙ୍କ ମସିହା ହିସାବରେ 26 ମସିହା ଅଟେ। ନୀଳାବଟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବୁ 66 ଅଙ୍କେ ବାବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ। ନୀଳାବଟ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବୁ 66 ଅଙ୍କେ ବାବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ। ଏଇଭଳି ଲୀଳା ଧରିତ୍ରୀ ଲାଗିଥିବ ସେହି ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 26 ଠାବରେ ହୀରାକୁଦ ଉଛୁଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। 26 ଠାବରେ ହୀରାକୁଦ ଉଛୁଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। 26 ଅଙ୍କ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୁଲା ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଳ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଠଗଡ଼ ବାଙ୍କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଜପୁର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜଗତସିଂହପୁର ନିଆଳି କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଂଶ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। କଟକ ସହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ପଥର ବନ୍ଧ ଯେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ କଟକ ସହରରେ ପାଣି ପଶିଯିବ। ଏହିପରି ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ହୀରାକୁଦ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ମିଶିବ। ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଚିତଳ ମାଛ ଓ ବଉଳା କିମ୍ବୀର ଉଠି ଆସିବେ। ଶାରଦା ଦର୍ଶନ ସାରି ଛତିଆ ବଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବଉଳା କିମ୍ବୀର ଫେରିଯିବ ମାତ୍ର ଚିତଳ ମାଛ ଆଉ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳ କମିଯିବା କାରଣରୁ ଚିତଳ ମାଛ ଛତିଆ ବଟରେ ରହିଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଚିତଳ ମାଛର ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇ କବାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏକଥା ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ 26 ମସିହାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିବ? ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ମତାନୁସାରେ ଜୁନ୍ 20ରୁ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମିଥୁନ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଆସେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସାରାଂଶ ମିଳୁଛି ସମୟ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ଭିତରେ ହିଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ 27 ଅଙ୍କରେ କଟକ ସହରରେ ଲୁହା ମୋହି ବୁଲୁଥିବ। ଏହି ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଙ୍କ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ଟିପ୍ପଣୀ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ମସିହା 2026 ମସିହା। କାଳ ଜୁନ୍ 20ରୁ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ। ମାସ ମିଥୁନ କର୍କଟ ବା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଡେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏ ତ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଡେଟ୍ରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ କି ନ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଡେଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ନପାରେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜାଣିଗଲେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡେଟ୍ରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନୋଇଲା ନୋଇଲା ବୋଲି ପଡ଼ୁଥିବ ଉରି ଯେତେବେଳେ ହବ ଚେତା ନଥିବ କାହାରି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲା। କୁହାକୁହି ହେବେ କ'ଣ ନା ନା ଏ ମାଇକା ମିଛ ଆଉ ଇଏ କାହିଁ କହିଥିଲେ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେନି।
तेणु एमती कुआकुई हे से कहला नोइला नोइला बोली पड़ुथिब उरी जेते बेले हब सेता नथिब काड़ी।